213. Halaman 213. Baris keempat. Waqala alaihi salam. Itu ya. Ya. Baik, saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam. La tazalul malaikatu. Tusolli ala ahadikum. Madama fi majlisihi alladhi yusolli fihi malam yuhaddis au yatakallam aqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa minal muta'akkidi alladhi yambagil i'tina'u bihi wal khirsu alaihi al mulazamatu lisofil awwali wal mudawamati alal wuqufi fihi liqaulihi alaihi salam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil muqaddimati wa liqaulihi alaihi salam au ya'lamun nasu ma fil azani wasofil awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu wa maknal istihami al-iktira'u wa yahtaju mayaksidu sholata bisofil awwali lifadlihi ilal mubadarati qabla istihamin nasi wa sabqihim ila sofil awwali fa innahu mahma ta'akhkhara summa ata wa qad sabaquhu rubbama yatakhatta riqabahum fayu'dihim wa dzalika mahzurun wa man khashiya dzalika fasolatuhu bi ghairi sofil awwali aula bihi summa yalumu nafsahu ala ta'akhurihi hatta yasbiqahun nasu ila awailis suhufi wa fil hadisi la yazalu aqwamun
aqwamun yata'akhkharuna yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah hatta yu'akhiruhumullah wa minas sunanil muhimmati wa minas sunanil muhimmati al-maghfuli anha al-maghfuri anha taswiyatus sufufi tasfiyatus sufufi wa tarasu fiha wa tarassu fiha wa qad kana alaihi salam wa qad kana alaihi salam yatawalla fi'la dzalika dzalika bi nafsihi bi nafsihi wa yuksirut takhrido wa yusiru tahdhira alaihi alaihi wal amro bihi wal amru bihi wa yaqulu la tusawwunna la tusawwunna sufufakum sufufakum aw la yukhalifanna Allahu aw la yukhalifanallahu baina qulubikum baina qulubikum wa yaqulu inni la aras sayatina inni ala sayyidina tadkhulu fi qalalis sufufi tadkhulu fi khawalis sufufi yakni bihal farja yakni bihal farjah allati takunu fiha allati takunu fiha wa yustahabbul ilsaqu wa yastahabbul isaqu Fayustahabbu ilsaqu wa yastahabbul isaqu al manakibi al manakibi bil manakibi ma'at taswiyati ma'at taswiyati bi haitsu la yakunu bi haitsu la yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin ala ahadin wala mutaakhiran anhu wala mutaakhiran anhu wadzalika huwa sunnatu padhalika huwa sunnatu wa yata'aqqadul itina'u wa yata'aqqadul ittiba'u bidzalika bidzalika wal amru bihi wal amru bihi minal a'immati minal a'imati wa hum bihi aula wa hum bihi awla min ghairihim min ghairihim minal muslimin minal muslimin fa innahum wa innahum ahwanun ahwanu alal birri alal birri wat taqwa wa taqwa wa bidzalika wa bidzalika umiru umiru qala Allah ta'ala qala Allah ta'ala wa ta'awanu wa ta'awanu alal birri wat taqwa alal birri wa taqwa wa la ta'awanu wa la ta'awanu alal ismi wal udwan alal ismi wal wa udwan alaika rahimakallahu ta'ala wa alaika rahimakumullah ta'ala bil mubadarati bil mubadarati ila safil awwali ila sawfil awwali wa alaika bi rassis sufufi bi rassis sufufi wa tasbiyatiha wa tasbiyatiha mastata'ta mastata'ta inna hadhihi wa inna hadhihi sunnatun mayyitatun sunnatun mayyinatun min sunani rasulillahi min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam man ahyaha man ahyaha kana ma'ahu kana ma'ahu fil jannah fil jannah wallahu a'lam bishawab. wallahu a'lam bishawab. Ditandain itu belum ada titik ya. Dari titiknya panjang ya. Nanti besok dari kama waroja. Udah ya. Tandain. Kita artikan kembali ke halaman 213 baris keempat dari atas. Waqala alaihi salam Wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam la tazalul malaikatu la tazalul malaikatu tidak henti-hentinya para malaikat tidak henti-hentinya para malaikat tusolli membaca doa tusolli membaca doa ala ahadikum ala ahadikum terhadap salah seorang terhadap salah seorang di antara kalian di antara kalian
madama fi majlisihi, madama fi majlisihi, selama ia berada di tempat duduknya, alladzi yusolli fihi, yang melakukan sholat, ia padanya, malam yuhadis, selagi ia tidak bercerita, au yatakallam, atau berbicara. Takulu, malaikat itu berkata, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa orang itu, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Wa minal muta'akkidi, dan di antara yang menjadi sunnah muakkad, alladzi yambagil i'tina'u bihi, yang patut diperhatikannya, wal hirsu alaihi, dan sangat menginginkan kepadanya, al mulazamatu, ialah menekuni, lisofil awali, kepada awal sholat berjamaah, pada sop awal sholat berjamaah, wal mudawamatu, dan mengerjakan selalu, alal wuqufi fihi, berhenti ya, fihi pada sop awal, liqaulihi alaihi salam, karena ada sabda Nabi alaihi salam, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat, ala suhufil muqaddimati, terhadap orang-orang yang berada di sop-sop yang terdepan, wali qaulihi alaihi salam, dan karena ada sabda Nabi alaihi salam, lau ya'lamun nasu, andaikan orang-orang mengetahui, mafil azani, akan pahala yang terdapat pada azan, wasofil awali, dan pada sop awal, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak akan mendapatinya, illa ayastahimu alaihi, kecuali harus mengundi kepadanya, lastahamu, tentu mereka mengundinya, wa makna istihamil, dan makna istiham itu, al-iktirahu, ialah pengundian, wayahtaju, dan butuh, mayaksidu sholata, orang yang bermaksud melakukan sholat, bisofil awali, pada sop awal, lifadlihi, karena keutamaannya, ilal mubadar
mubadarati ilal mubadarati agar bergegas-gegas qoblas dihamin nasi sebelum orang-orang berdesakan wasabihim dan mereka mendahului ila sofil awali kepada sof awal fa'innahu karena sesungguhnya mahma bila mana orang itu ta'akhkhara terlambat summa ata kemudian ia datang waqad sabaquhu sedangkan orang-orang telah mendahuluinya rubbama yatakhatta kadang-kadang ia melangkahi riqabahum pundak-pundak mereka fayudzihim lalu ia menyakiti kepada mereka wadzalika dan hal demikian itu mahzurun adalah dilarang keras. Waman khosiyah dzalika dan siapa yang takut terjadi demikian itu wasolatuhu maka sholat orang itu bi ghairi shofil awali di selain shof awal aula bihi adalah lebih utama kepadanya Sumaya lumu nafsahu kemudian ia mencela kepada dirinya sendiri ala ta'akhurihi atas keterlambatannya hatta yasbiqohun nasu sehingga ia didahului oleh orang-orang lain ila awali suhufi datang kepada sop-sop yang pertama wafil hadisi dan di dalam hadis la yazalu aqwamun beberapa kaum yang terus menerus yata'akhuruna memilih sop yang akhir hatta yu'akhiruhumullah sehingga Allah mengakhirkan rahmatnya kepada mereka wa minas sunanil muhimmatil dan di antara sunnah-sunnah yang penting yang disuka anha diabaikan orang-orang tasmiyatus sufufi ialah meratakan sop-sop sholat watarossu biha dan merapatkan dalam sop-sop itu waqad kana alaihi salam dan telah ada Nabi alaihi salam yatawalla menangani fi'la dzalika pekerjaan itu binafsihi dengan dirinya sendiri wa yuksirut takhridun alaihi
wa yuksiru tahridu alaihi, dan beliau banyak mendorong kepadanya, wal amro bihi, dan memerintahkan hal itu, wa yaqulu, dan beliau bersabda, la tusawwunna, hendaklah kalian meratakan, meluruskan sop-sop sholat kalian, aula yukhalifanallahu, atau pasti Allah menjadikan berlawanan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian, wa yaqulu, dan beliau bersabda, inilah arosayatina, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan-setan itu, tadkhulu masuk, fi kholali sufufi, ke dalam sela-sela sholat, yakni bihal farja, beliau bermaksud dengan sela-sela itu kepada lorong, allati takunu fiha, yang ada pada sop-sop sholat, ayustahabbu, maka disunahkan, ilsaqul manakibi, merapatkan pundak-pundak, orang yang sedang sholat berjamaah, bil manakibi, dengan pundak-pundak yang lainnya, ma'at taswiyati, serta meratakan sop, atau meluruskan sop, bihaitsu la yakunu, sekiranya tidak ada ahadun, seorang pun, mutaqaddiman, yang terdepan, ala ahadin, atas orang yang lain, wala mutaakhiran anhu, dan tidak pula yang terbelakang dari yang lainnya. Fadzalika, maka yang demikian itu, wasunnatu, adalah sunnah, wa yata'aqqadul ittina'u, dan menjadi kuat, memperhatikan, bidzalika, dengan meratakan, atau meluruskan sop-sop itu, wal amru bihi, dan memerintahkannya, minal a'immati, dari para imam, wahum bihi, dan mereka itu, aula, lebih utama, memperhatikannya, min ghairihim, daripada yang lainnya, minal muslimina, dari kaum muslimin, fa'innahum, karena bahwasanya mereka itu awanun, orang-orang yang menolong, alal birri, kepada kebaikan, takwa, dan takwa, wa bidzalika umiru, dan dengan demikian itu mereka telah diperintah
mereka telah diperintah. Qala Allahu Ta'ala, Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ta'awanu, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, dan tolong menolonglah kalian alal birri, alal birri, dalam mengerjakan kebajikan, dalam mengerjakan kebajikan, takwa, wa taqwa, dan takwa. dan taqwa. Wala ta'awanu, Wala ta'awanu, dan janganlah tolong menolong, dan janganlah tolong menolong al ismi, alal ismi, dalam mengerjakan dosa, dalam mengerjakan dosa, wal udwan, wal udwan, dan pelanggaran, dan pelanggaran, atau permusuhan. atau permusuhan. Fa'alaika rahimakallahu ta'ala, Wa'alaika rahimakallahu ta'ala, maka mesti kepada kamu, maka mesti kepada kamu rahimakallahu ta'ala, rahimakallahu ta'ala, bil mubadarati, bil mubadarati, bergegas-gegas, bergegas-gegas, ila sofil awali, ila sofil awali, menuju kepada sof yang pertama. sof yang pertama. Wa'alaika, Wa'alaika, dan mesti kepadamu, dan mesti kepadamu birosis sukufi, birosis sufufi, merapatkan sof, merapatkan sof, batas wiyatiha, watas wiyatiha, dan meratakannya, dan meratakannya, mas tatokta, mas tatokta, selagi kamu mampu. selagi kamu mampu. Wa inna, Wa inna, karena sesungguhnya, karena sesungguhnya hadihi sunatun hadis sunatun mayyitatun, mayyitatun, merapatkan merapatkan atau meluruskan sof itu atau meluruskan sof itu adalah sunnah adalah sunnah yang sudah mati yang sudah mati min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, min sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnah-sunnah daripada sunnah Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Man ahyaha, Man ahyaha, menghidupkan sunnah itu, menghidupkan sunnah itu, karena ma'ahu, karena ma'ahu, maka tentu ia bersama Nabi maka tentu ia bersama Nabi fil jannati, fil jannati, di dalam surga. di dalam surga. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutalaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya untuk